Hello mga loves, may ginawa akong sweet and sour. May bell pepper siya, breast chicken, and sesame seeds. Yan. An onion, white onion ang ginamit ko mga loves. Yan. Sarap mga loves. Juicy na juicy, sweet and sour chicken, sweet and sour. Yan. So, magkuha ko ng konti. Ilagay ko dito sa bowl. Yan. Okay, thanks. See? Yan. Para sa busing kong isa. Yan. So, thanks mga loves for watching. Please subscribe my YouTube channel, Annalisa Mix Vlog. Babush! Thank you.